দেখ হিডেন ট্রায়ালসের একটা যে ব্যাপার যে তুই বলতেই পারিস যে নেগেটিভ ফিলিংটা কেন হচ্ছে, ইগো যখন ডিসস্যাটিসফাই হচ্ছে তখন আমি এইটাই কেন আসছি, উপনীত হচ্ছি, যে এই সিদ্ধান্তে কেন উপনীত হচ্ছি যে ইউনো স্পিরিচুয়ালিটি বন্ধ হয়ে যাও, আমি তো এখানেই সেটেল হয়ে যাব, বা বা হিডেন ট্রায়ালস না, ব্যাপারটা সেটা নয়। ব্যাপারটা হচ্ছে যে তোর কাছে পজিটিভ নেগেটিভের খেলা আছে। নাও তুই নেগেটিভ ফিল করেছিলি যে ইগো তৈরি হচ্ছে না, সামহাও তোর প্রয়োজন ছিল অ্যাচিভ করা কিছু বা ডন হওয়া, বাট হলো না। नेगेटिव फील, আবার नेगेटिव फील। तो फिर तो उसको जाना पड़ा कि भाई और क्या है, हिट एंड ट्रायल्स क्या ये है कि क्या डेथ है, हाँ डेथ है, तो फिर क्या मतलब है, कॉम्पिटिशन क्या है भाई। अच्छा लोगों के साथ कोलैबोरेशन होता है, हाँ लोगों को मदद करके अच्छा तो लगता है, ह्यूमैनिटी तो होता है, मतलब लोगों में मैं खुद को देखता हूँ, डेथ भी होता है, और डे तो फिर काय ले रहे हैं भाई। तो ये से आया, पहले पता नहीं था हिडन ट्रायल्स क्या होता है क्या नहीं। तो अगर डेथ होता है तो फिर मेरे अंदर जो भी है तो मैं तो सब क्या पता, तो रुक जाओ। रुकने के बाद पता चला कि भाई जो सफरिंग भी हो सकती है यार, तो सफरिंग भी नहीं लेंगे। तो ऐसे ही हुआ चीज़ें रिवॉल्व, মানে কত রকম পার্সপেক্টিভ, যেটা আমি ভাবছি যে আমার মধ্যে অ্যাঙ্কারিং কেন ব্যাপারটা আছে, আমি নিজেকে কেন এটার মধ্যে গুটিয়ে রাখছি, বিকজ ওটা পজিটিভ ফিল দিত না। পজিটিভ যখন ফিল দিচ্ছে তখন তুই ওই সেন্সটা নিয়েই কাজ করবি, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম ওটা নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে, নেগেটিভ ফিল হচ্ছে। এই যে ব্যাপারটা শুরু করছে পজিটিভ দিয়ে, আবার ওটা নেগেটিভ ফিরেও আসছি, এই জিনিসটা তোকে একটা ওপর লেভেল নিয়ে যাবে, অ্যান্ড দেন তোকে